ॐ स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे त्वयोस्थितं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमहे नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणि सर्वस्वाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज शुभ নববর্ষ উপলক্ষে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কের পরিবারের তরফ থেকে জানাই আজ শুভ নববর্ষের অতি প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আমরা কামনা করি যে ঠাকুর মা স্বামীজির কৃপায় আপনাদের নতুন বছরটা খুবই ভালো করে কাটুক, এটা আমরা কামনা করি। শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ।